अति सरल उपाय प्रस्तुत करवा आज आम पालंगरे लाछा परोटा। तो देखंतु केते पूरा यूनिक स्टाइल रे बनिकी रेडी हो देखु देखु ही खाइबा को इच्छा हो। गोटे बदल रे पूरा 5टी रुटी खाइबे एते ही स्वादिष्ट लागिबो। तरकारी सहित खातु कि एमिति रे खातु कि दही सहित खातु देखिबे पूरा जमिबो। बहुत यूनिक स्टाइल रे बनिबो। पिला मानक टिफिन बॉक्स पई हो कि घरे एमती पूरा स्नैक्स पई हो। तो पूरा पूरी यूनिक शैली रे प्रस्तुत हो। केते सारा लेयर रे पूरा भरपूर मात्रा रे लेयर बाहर आ पूरी भली ही खाइबा टेस्ट आसीबो। तो बिना पूरी रे भी पूरी रो स्वाद पाइबे एठी। तो चलंतु लेट न कर रेसिपी प्रस्तुत करिबा। नमस्कार, जय जगन्नाथ फ्रेंड, झिल्ली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे पालंग शाग को आम भलसे क्लीन करी टिके बाछि दवा। बाछि सारिबा परे भलसे धोई दवा। धोई सारिबा परे गोटे डेक्ची रे अल्प टिके आम पानी नेबा। पानी को टिके फुटिबा को दबा। पानी पूरा फुटी सारिबा परे आम सेथिरे ऐड कर दबा पालंग शाग। पालंग शाग को अधिक समय सिझेबानी, केवल गोटे हाउ ही सिझेबा। तो देखंतु एई प्रोसेस पर्यंत सिझेबे। प्रथम जदि देखिए पूरा पानी गुड़ा पूरा फुटिबो ना, तो जानदेवे परफेक्टली बनी भी सारानी। गैस पेन को ऑफ कर दबा। एठी देखंतु पूरा ठंडा पानी मु नेछि। ठंडा पानी रे आमे संगे संगे बाहर करी पालंग शाग को सेथिरे ऐड कर दबा। एई भली जदि पालंग शाग को पूरा माने ठंडा पानी जदि ऐड कर देबे, देखिए कलर तार बिल्कुल भी चेंज होबनी, पूरा पूरी सबुज कलर रहइबो। तो देखंतु परफेक्टली पूरा कलर अच्छी, बिल्कुल भी चेंज हेनी, पूरा पूरी सबुज कलर अच्छी। तो एइथिरे आमे आउ टिके तार फ्लेवर को बढ़ावा पई मुठी अल्प टिके सेथिरे अदा ऐड करछि। आपण माने चाहिले कच्चा लंका भी ऐड करि परिबे, पुणी सेते रसुण भी चाहिले ऐड करि परिबे। तार फ्लेवर बहुत बढ़िया लागिवो एठी। तो रसुण रो जदि फ्लेवर देबे, तो आको आमे अल्प टिके पानी दे गोटे एई भली गोटे पेस्ट प्रस्तुत कर देबा। देखंतु केते सुंदर पूरा पेस्ट बनि आइछि, पूरा पूरी ग्रीन कलर अच्छी। तो एठी देखंतु मु गोटे एठी बड़ बाउल नेछि, सेथिरे एठी मु 3 गिना अटारे प्रस्तुत करछि। आपण माने चाहिले एठी सेम प्रोसेस रे मैदा रे भी बनै परिबे। आ जेती क्वांटिटी नेबे से अनुसार सेथिरे अटा नेकी आपण माने एठी बनै परिबे। तो मु गोटे बिडा साग रे बनैली, तो आपण माने जेती अटा नेबे से अनुसार साग भी नै परिबे। तो अल्प टिके आमे आ टिके फ्लेवर को बढ़ावा पई, जेहेतु साग रे बनौचंदी ना आमे परोटा, तो डाइजेशन रे काम रे आसीबो जीरा। तो मु जीरा देइछि गोटे चामच। अल्प टिके देइछि स्वाद अनुसार लूण। अल्प टिके सेथिरे रिफाइन तेल को ऐड करी भल से टिके मिक्स कर देबा अटा को। अटा भल से टिके मिक्स हेई सारिबा परे आमे बाटिकी रखिथिबा से पालंग शाग को सेथिरे ऐड कर देबा। ऐड करी आमे भल से मिक्स कर देबा। देखंतु मु इथिरे टोटल भी फूड कलर ऐड करिनी, किंतु बहुत बढ़िया पूरा कलर आछि। तो देखिबे एई भली प्रोसेस रे जदि बनेबे, छोट छोट टिप्स जदि आपण माने तो ध्यान रखी जदि बनेबे, परफेक्ट पूरा बनिबो। आ कलर भी तार बहुत बढ़िया पूरा आसीबो। तो एबे आमे टिके अल्प देखंतु एठी जेती बड़ साइज रे आपण माने चाहिबे लाछा परोटा प्रस्तुत करबा को, सेती बड़ साइज रे एठी बॉल्स नै परिबे। तो टिके एठी मु बड़ साइज रे टिके बॉल्स नैछि। तो जेहेतु देखिबे जिते बड़ साइज रे आमे गोलाकार प्रस्तुत करबा, सेते बढ़िया पूरा पूरा माने तार लेयर गुडा को बाहरिबो और खाइया पूरा टेस्टी लागिबो। तो देखंतु एठी गोटे मु रुटी पळी पूरा बेली देली। बेली सारिबा परे एठी देखंतु मु अल्प टिके सेथिरे घिओ आपण माने चाहिए ग्रीस करि परिबे, किंतु मु एठी रिफाइन तेल रे ही ग्रीस करछि। तो प्रथमे आमे रिफाइन तेल रे ब्रश साहाय्य रे पूरा चारि साइड पूरा एभली ग्रीस कर देबा तेल रे। पुणी थरे आउ टिके आमे लेयर रे हमरो काम रे आसो हेल्प करिवो अटा। ता अटा ऊपर एभली आमे ग्रीस कर देबा चारि साइड पूरा। अटा ग्रीस करि सारिबा परे आमे एबे करिबा फोल्ड। तो देखंतु एई प्रोसेस रे पूरा फोल्ड करिवे। तो आपण मानकु जेमिति इजी तरीका प्रस्तुत करि परिबे से अनुसार भी बनै परिबे, कटिंग करि भी बनै परिबे। तो देखंतु एबे आमे ताकू एभली गोलाकार शेप देकरी आकू रोल बनै दबा। तो ये बनेबाडा बहुत ही इजी आ खाया पूरा टेस्टी लागिवो। तो देखिए ए आर टेस्ट पूरा पूरी खाइला बड़ी लगे। पूरी जमीती आपण मैंने छाणिकी खाइबे, किंतु पूरी भी बहुत टेस्टी लगे, जेहेतु बहुत सारा लेयर बाहर। तो देखिए पतला पतला पूरा पाटिकी लगे। जमी ये 2 ରୁ 3ଟି फ्लेवर पाइबे, जमती रुमाल रुटीर भी फ्लेवर पाइबे, पूरीर भी स्वाद पाइबे, एठी भी परोटार भी स्वाद पाइबे, बहुत टेस्टी लगे। तो अल्प टिके आउ टिके टेस्ट को तार बढ़िया जमी सुंदर देखा। मुझे देखु दरकुंडा लंका गुंड बा चिली फ्लेक्स अल्प टिके ऐड करछि। अल्प टिके राशि को ऐड करी मुझे पूरा बेली देछि रुटी भली। तो देखंतु एई प्रोसेस रे बेली गिरी पूरा रेडी कर देबे। बेली सारिबा परे आमे ऐड कर देबा गोटे प्लेट को। सेम प्रोसेस रे सब बनेगिरी भी रेडी कर देबा। केते सुंदर देखा जाउछि ना, पूरा पूरी सबुज कलर आसी, बहुत ही यूनिक स्टाइल रे बनी पूरा रेडी।
ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ବନେଇବାକୁ କହିବେ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଦେଖିବେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପୁରା ମାର୍କେଟରେ ଏଭେଲେବୁଲ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆଣିକି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିବେ ସବୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ତେଲକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବା, ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଟା ତା ଉପରେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିବା, ପୁଣି ଥରେ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଜି ତରିକାରେ ଫୋଲ୍ଡିଂ କେମିତି କରିବେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ରୋଲ୍ ବନେଇଦେବା। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ରୋଲ୍ ବନେଇକିରି ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ବେଲି ଦେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଖାସ୍ କରି ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବନେଇବା ପାଇଁ କହିବେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତାପରେ ରାଶି, ପୁଣି ସେଇଥିରେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଡ଼୍ କରି ଅଳ୍ପ ଅଟାକୁ ଏଡ଼୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ବେଲିକିରି ଆକୁ ଆମେ ଗୋଲାକାର ବନେଇଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗୋଲାକାର ବନେଇବେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ରୁଟି ପାଇଁ ବେଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଇଏ ବହଳିଆ ରଖିବେ ରୁଟିଠୁ, ଯେହେତୁ ଏ ଲେୟର୍ ବାହାରିବ ତ ଦେଖିବେ ବହଳିଆ ରଖିବେ, ଟେଷ୍ଟି ବି ବନିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ବନେଇକିରି ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାୱା ଗୋଟେ ନେଇଛି। ତାୱାକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବା। ତାୱା ପୁରା ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ପରଟାକୁ ଏଡ଼୍ କରି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ହାଲକା ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇବେ। ପୁରା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ଟିକେ ଟିକେ ସିଝି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ବଟର୍ ଘିଅ ଯାହା ବି ପସନ୍ଦ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ବଟର୍ ଯଦି ଏଡ଼୍ କରିବେ ତାର ବି ଫ୍ଲେଭର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ବି ଟିକେ ଆମେ ତେଲରେ ପୁରା କୋଟିଂ ହେଇକି ଟିକେ ଭାଜିବାକୁ ଦେବା ପରଟାକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ପୁରା ଭାଜି ହେଇସାରିବା ପରେ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମାନେ ଏମିତିରେ ହିଁ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ବିନା ତରକାରୀରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଏତେ ଇଏ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ପୁରା ଲେୟର୍ ବାହାରିଛି। ତ ଦେଖଉଛି ପାଖରୁ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନା ଆମେ ସବୁ ପରଟା ବନେଇକିରି ବି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପରଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବନେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ପୁରା ହାଲକା ଭାଜି ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତେଲକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରଟା ପୁଣି ଥରେ ବନେଇକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ପରଟା ବନେଇକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। କେତେ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଲେୟର୍ ବାହାରିଛି। ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ବନେଇକି ଯଦି ଦେବେ ସବୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ପୁରା ସଫ୍ଟ ବି ବନିଥିଲା, ବାହାରୁ କ୍ରିସ୍ପି ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିବେ ପୁରା ମାନେ ହାତ ସାଜି ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରିକି ଖାଇବେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଲେୟର୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିବ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ବି ବନିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ନରମ ନରମ ପୁରା ଆମର ପରଟା ବନେଇକିରି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ପାଳଙ୍ଗ ଲାଛା ପରଟା। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତରକାରୀ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଏମିତିରେ ଖାଆନ୍ତୁ, କି ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କି ଦହି ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେବେ ବି ଲାଛା ପରଟା ବନେଇବେ ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତ ଦେଖିବେ ସବୁ ଲେୟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ। ପୁରା ପୁରା ପତଲା ପତଲା ଲେୟର୍ ବାହାରିବ। ତ ପୁରୀ ଭଳି ତାର ଟେକ୍ସଚର୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନେଇକିରି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଫାଇନାଲି ଲାଛା ପରଟା ରେସିପିଟି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିରି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ ଝୋଳ ତା ସହିତ ବନେଇଛି, ପୁଣି ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡାଲ୍ ଫ୍ରାଏ, ପୁଣି ତା ସହିତ ଦହି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପସନ୍ଦ ସେ ଅନୁସାରେ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଆମର ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି।